Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Selamat pagi. Alright. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are all in good shape today. Saya harap semoga kalian semua baik-baik saja. Because today we're going to learn about the passive sentence. Hari ini kita akan belajar tentang the passive sentence. But before we go deeper into it, do you know what exactly this passive sentence mean? Sebelum kita membahas lebih jauh, apakah kalian tahu apa sih itu passive sentence? Okay. Passive sentence is a sentence where the subject receives the action. Jadi, passive sentence itu adalah kalimat di mana subjek atau pelaku yang menerima aksi. Nah, sedangkan in active sentence, the subject do the action. Di kalimat aktif, subjeklah yang melakukan aksi. Okay, to make it clearer, let's just go to the example. Untuk semakin jelasnya, mari saja langsung kita ke contoh. I feed my cat 3 times a day. Artinya, saya memberi makan kucing saya 3 kali sehari. This is the example of active sentence. Ini adalah contoh kalimat aktif. And now we can change it to passive sentence. Sekarang kita bisa mengubah kalimat ini ke bentuk kalimat pasif. My cat is fed 3 times a day by me. Artinya, kucing saya diberi makan 3 kali sehari oleh saya. As we can see here, in this sentence, the subject, my cat, is receiving the action. Seperti yang bisa kita lihat di sini, subject my cat adalah yang menerima aksi, bukan yang melakukan aksi. The police catch the criminals in that house. Polisi menangkap para kriminal di rumah itu. According to this example, first thing we just need to do is to swap position of object from active sentence to be the subject in a passive sentence. Berdasarkan contoh ini, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah menukar posisi objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Then, after we put the object in active sentence to become the subject in passive sentence, we need to add to be. Ya, lalu setelah kita memindahkan objek yang ada di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif, sekarang kita tambahkan to be. There are several examples of to be. Am, are, is, was, were, being, been. Nah, beberapa to be diantaranya adalah am, are, is, was, were, being, been. In this example, is in form of past tense and the criminals in this case is plural. Ya. Berdasarkan contoh ini, bentuk tense-nya adalah past tense dan kata the criminals adalah bentuk jamak atau lebih dari satu. So, we are using to be, were. Jadi, kita menggunakan to be, were. After that, the main verb of this sentence is catch. Ya. Then we need to change this main verb to become past participle or verb 3. Setelah itu dengan kata kerja utama dalam kalimat ini adalah catch, ya, di dalam passive voice, kita perlu dan wajib merubahnya menjadi bentuk past participle atau juga sering disebut verb 3. Now the subject in active sentence become the object in passive sentence. Sekarang subjek di kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. And so we add by police. Lalu kita tambahkan by police. But if you want to, you can also not necessarily insert this in our sentence. Tapi ada pengecualian. Jika mau, kamu juga bisa tidak memasukkan objeknya ini ke dalam kalimat. If we already know the object clearly. Jika objeknya sudah jelas, karena dalam contoh ini, para kriminal ini ditangkap oleh polisi. Dan ini sudah jelas karena yang menangkap pastilah polisi. Jadi tidak memasukkannya pun tidak apa, it's okay.
And now, we just need to put the complement. In this case, in that house. Sekarang, kita tinggal memasukkan komplement atau pelengkapnya saja. Dalam contoh ini yaitu in that house. And now, it becomes the criminals were catched by police in that house. Para kriminal ditangkap oleh polisi di rumah itu, atau the criminals were catched in that house. Para kriminal ditangkap di rumah itu. Another examples atau contoh lainnya, active sentence-nya adalah a famous writer wrote this book. Penulis terkenal menulis buku ini. This book was written by a famous writer. Buku ini ditulis oleh penulis terkenal. We will clean the house next week. Kami akan membersihkan rumah minggu depan. The house will be cleaned by us next week. Rumah akan dibersihkan oleh kami minggu depan. Okay, I think my explanation is clear now. If you have any questions, please feel free to ask. Saya rasa penjelasan saya sudah jelas sekarang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.